আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবই বিহারের মহাগঠবন্ধনে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন অশোক গেহলট। এই আলোচনাতেই চূড়ান্ত হয় তেজস্বী যাদবের নাম এবং এমনটাই জানা গিয়েছে। কি বলছেন তেজস্বী যাদব, সরাসরি নজর রাখবো। में है एक इंजन भ्रष्ट अपराध में ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई।
कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृहकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यहीं बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास, देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने, महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। आरजेडी नेता तेजस्वी যাদবই বিহারের মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। এতদিন ধরে কংগ্রেসের যে অবস্থান ছিল যে ইন্ডিয়া জোট যদি নির্বাচিত হয় এবং সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভোটের পর ঠিক হবে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। তবে আরজেডির তরফে যেমনটা জানানো হচ্ছে যে তেজস্বী যাদবই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে চলেছেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন অশোক গেহলট এবং এই আলোচনাতেই চূড়ান্ত হয় তেজস্বী যাদবের নাম। আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন ফোন লাইনে। আশিসদা, সেক্ষেত্রে বিরোধী জোটের মধ্যে ক্ষত মেরামত করতে কি লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবের নাম ঘোষণা করা হলো? দেখো, এটা নিয়ে বেশ টানাপোড়েন চলছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই লালু প্রসাদ যাদবের দল, যা বর্তমানে তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন,
সেই দল চাইছিল তেজস্বীকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হোক, কিন্তু কংগ্রেসের একটা অংশের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা বিরোধিতা থাকার ফলে সেটা নিয়ে দেরি হচ্ছিল এবং এই দেরিকে কেন্দ্র করে জোটের মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্ব, কিছুটা উত্তাপ ছড়াচ্ছিল এবং সেটা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন পর্যবেক্ষকরা। অবশেষে দেখা গেল যাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল তাদের কথাকে তেমন একটা আমল না দিয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের তাদের প্রতিনিধি হিসেবে অশোক গেহলট তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে এই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবেন তেজস্বী যাদবই। তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার কিছু ভালো দিক রয়েছে, কিছু মন্দ দিক রয়েছে বলে মনে করা হয়। এক নম্বর ভালো দিক হচ্ছে যে নেতৃত্ব নিয়ে কোনো আর সন্দেহ রইল না, অর্থাৎ মহাগঠবন্ধন যদি জিতে আসে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তাই নিয়ে দর কষাকষির সুযোগ আর থাকলো না। সুতরাং খানিকটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিয়ে বিরোধী জোট ভোটে যাচ্ছে, এইরকম একটা বাতাবরণ তৈরি হলো। তেজস্বী যাদব কিন্তু তার কথাবার্তা ধরনে ঠিক তার বাবা লালু প্রসাদের মতো নয়। তিনি ধীরে ধীরে ভালো করে কথা বলেন। লালু প্রসাদ যাদবের কথায় যেমন প্রতি কথার মাঝেই নানা রকম সরস মন্তব্য এবং মানুষকে হাসিয়ে দেওয়ার মতো নানা ধরনের উপাদান থাকতো, তেজস্বী ঠিক সেরকম নন। তিনি একজন সিরিয়াস নেতা হিসেবে কথাবার্তা বলেন। সেই দিক থেকে তেজস্বী যাদবকে সামনে রাখলে একজন সিরিয়াস নেতাকে সামনে রেখে এগোনো যাবে, এইরকম মত রয়েছে। উল্টো দিকে আরেকটি মত রয়েছে যে তেজস্বী মুখ্যমন্ত্রী হলেই বিহার জুড়ে যাদবদের দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে এবং যাদবরা যা বলবে বাকি সবাইকে সেটা মেনে চলতে হবে, যেটাকে জঙ্গল রাজ বলে অভিহিত করে বিজেপি নেতারা। সেই জঙ্গল রাজ চালু হয়ে যাবে, এইরকম একটা আশঙ্কা অল্প হলেও কিছু মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারে। সেই জন্য ভোটের আগেই তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেক্কার তাসটি ফেলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এবং বাম দলগুলির নেতারা। তারা স্পষ্ট বলে দেন যে মহাগঠবন্ধন জিতলে যে তেজস্বী মুখ্যমন্ত্রী হবেন এটা তো বিহারবাসী সবাই জানেন, এটা কেন টালবাহানা হচ্ছে, এই টালবাহানা হওয়া উচিত। বাম দলগুলি এই টেক্কার তাসটি ফেলার পরে তেজস্বীর সামনে থেকে সমস্ত বাধা সরে যায় এবং সেই জন্য আজকে কংগ্রেস নেতা স্পষ্ট ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবেন তেজস্বী যাদব। কিন্তু উল্টো দিকে এনডিএর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে তা নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা অব্যাহত। অমিত শাহ যিনি বিহারে গিয়ে পড়ে আছেন বললে কম বলা হয়, বিহারে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করছেন যিনি, সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে নির্বাচিত বিধায়করাই ঠিক করবে কে তাদের নেতা হবে। টেকনিক্যালি আইনগত দিক থেকে এই বক্তব্য সঠিক হলেও এর আগে অনেকবারই তারা নীতিশকে সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ার কথা বলেছে। এবারে কেন নীতিশের নামটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না সেটা নিয়ে নানান গুজব, নানান কথা, নানান জল্পনা তৈরি হয়েছে। গুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে নীতিশ কি মানসিকভাবে সুস্থ আছেন। অনেকে মনে করছেন নীতিশের ইতিমধ্যেই ভুলো রোগ যেটাকে বলা হয়, অর্থাৎ ডেমেনশিয়া, সেই ধরনের কোন রোগ হয়েছে। তার কথাবার্তার মধ্যে এবং আচরণের মধ্যে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার অনেকে মনে করেন যে বিজেপি যদি বেশি আসন পেয়ে যায় জেডিইউর থেকে তাহলে মহারাষ্ট্র মডেলে যেমন একনাথ শিন্ডেকে বসিয়ে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, বিজেপি থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন দেবেন্দ্র ফডনবিস,
বিহারে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। নীতিশ কুমারের বদলে বিজেপির কোন নেতা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গদিতে বসতে পারেন, সেই জন্যই নীতিশের নাম স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। এইসব মিলিয়ে নেতৃত্বের প্রশ্নে এনডিএতে কিন্তু একটু ডামাডোল অবস্থা। সেই জায়গায় অন্তত এক কদম এগিয়ে গেল বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধন। এখন তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে এই মহাগঠবন্ধন নির্বাচনে কেমন ফলাফল করে সেটাই দেখার। মোটামুটি ভাবে 143 আসনে লড়ছে তেজস্বী যাদবের দল, মোটামুটি ভাবে 60 আসনে লড়ছে কংগ্রেস, বাম দলগুলি 30-32টা আসনে লড়বে। এইরকম একটা রফা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে 5-6টি কেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ধন্যবাদ জানাবো আশিস দা আপনাকে।